السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الصينية تاع الدجاج بالخضر، كتجي رائعة جدا ويعني والافضل من هذا جد صحية. بقوا معايا. Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui une nouvelle recette de plat poulet légumes qui rentre au four. Franchement c'est très facile à réaliser et très délicieuse. Comme ceci, un plat franchement que j'ai adoré, moi et mes enfants. Et on peut le faire dans 30 minutes, le plat est prêt, 30-40 minutes. Pour cela, il me faut du poulet et des légumes. Moi, les légumes, je prends pommes de terre, carottes et courgettes. Vous pouvez mettre ce que vous avez comme légumes, bien sûr. Pour les épices, j'aurai besoin de curcuma, paprika, sel, poivre et un peu de cumin et persil et basilic séché. هنا كما راكم تشوفوا غنحتاج للدجاج، يعني الدجاج اللي يكون عندكم بعد ما غسلته بطبيعة الحال. بالنسبة للعطور غنحتاج الفلفل الأسود، الملح، شوية ديال الكمون، شوية ديال الخرقوم وشوية ديال السكينجبير. وغادي نحتاج بطبيعة الحال شوية ديال الحبق وشوية ديال المعدنوس اللي مجفف. غادي نديرو شويه في شويه تاع الماء داك العطور ديالي، وغادي نخلط النص نديرو في الدجاج والنص نخليه من بعد. Comme vous voyez, j'ai dilué mes épices dans un demi-verre d'eau et j'ai mis un peu dans le poulet et je laisse l'autre part après. كما راكم تشوفوا هنا من بعد ما شرملت الدجاج فدرتو في البلاطو اللي غادي يدخل الفران، وغادي نزيد يعني هذيك الخضر حتى هي نشرملها مزيان على هذا الشكل في هذيك العطور. Là je vais mélanger aussi mes légumes dans le plat avec les épices et je vais mettre tout dans mon plateau qui rentre au four. Le four il est préchauffé bien sûr à 160 degrés. هنا كما راكم تشوفوا غادي ندير الخضر ديالي، نديرها يعني نزينها كما بغيت، داكشي اختياري على هذا الشكل. Je dépose mes légumes. Les légumes, vous pouvez mettre ce que vous avez à la maison, mais ce mélange de légumes franchement c'est très délicieux. هذا يعني المزيج تاع هاد الخضر هذه اللي درت يعني جاء طبق رائع جدا، وحتى الدراري الصغار الصراحه عجبهم. هنايا كما راكم تشوفوا غادي ناخذ الخضره وغادي هذاك لاصوص اللي كيبقى لي حتى هو نديرو على الخضره بطبيعه الحال. Là, je prends la partie d'épices que j'ai laissée tout à l'heure. Je vais verser une cuillère à soupe de tomates concentrées et je mets un peu de l'eau chaude pour avoir de la sauce. هنا كما شفتوا انا خديت هذيك يعني داك العطور اللي شاطلي ودرت فيه ملعقه كبيره من مركز الطماطم باش ندير شويه ديال لا صوص. ندير شويه الماء الساخن نخلط مزيان ونديرها على يعني الخضر والدجاج. Comme vous voyez, je mélange bien et je vais mettre dans mes légumes, sur mes légumes et le poulet. Et je vais rajouter un peu de persil séché. هنا نزيد شويه ديال المعدنوس صافي باش يجي يعني المنظر ويجي حتى يعني البنه، كيعطي البنه على هذا الشكل. وندير نقطع واحد الطماطم وحده نديرها دوائر. Là je vais couper ma tomate en rondelles comme ceci. Je vais mettre de piment fort si vous souhaitez bien sûr à votre choix et je rentre au four. هنا غادي ندير ديك الحاره وندير الطماطم صافي وندير زيت الزيتون. Là je vais mettre l'huile d'olive et je vais couvrir. Bien sûr je commence par le papier de cuisson, après je mets le papier alu. هنا نبدا دائما يعني ندير الورق نتاع الطبخ عاد ونزيد يعني ورق الالومنيوم. هنا من بعد ما خرجته من الفران البنات شوفوا يعني طاب وجاي يعني رائع والرائحه شهيه ما نقول لكمش. Mon plat est comme ceci, franchement il est très délicieux. J'espère que vous l'essayez. هنا الطبق ديالي من خرجته من الفران كيجي رائع والرائحه ما نقول لكم شهيه جدا ويعني واحد الطبق صحي. المهم غادي تلقاو دائما انا كندير لكم المقادير كنديرها في اسفل الفيديو يعني في صندوق الوصف. vous trouvez tout le temps vous trouvez les ingrédients en bas de la vidéo. J'espère que vous l'essayez. نخليكم في امان الله وحفظه.